नमस्कार दर्शक बंधु मु मामा स्वागत करुछि ओडिशा पावर को। आज नवेम्बर 15 तारिख चलतु जानी रखिबा कौन रही आज दिन सबकिछि मुख्य खबर। खबर नंबर 21। बिहार रे प्रचंड विजय परे गामुछा हलाइले मोदी। बिहार विधानसभा निर्वाचन रे विपुल विजय परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय रे पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा सभापति जेपी नड्डा एवं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थिले। मुख्यालय रे पहुंचीबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार शैली रे गामुछा हलाई बिहार जनसाधारण को एनडीए विजयर वार्ता देइथिले। तापरे से मंच उपर को उठी भाजपा कर्मी मानकु संबोधित करिथिले। खबर नंबर 20। नुआपड़ावासी को धन्यवाद जणाइले मोहन माझी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी रो बृहत विजय होईछि। एठारे कांग्रेस हाथरू बीजेपी शासन छड़ाई आनिछि। बीजेपी रो एही सफलता नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिक्रिया देइछन्ति। सोशल मीडिया रो एक्स रे मोहन चरण माझी नुआपड़ावासी को धन्यवाद जणाइबा सहित जय ढोलकिया को शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछन्ति। खबर नंबर 19। बिहार निर्वाचन रे विजय पूर्व प्रथम प्रतिक्रिया देले मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बिहार निर्वाचन फलाफल विषय रे सोशल मीडिया रे लिखिछन्ति, सुशासन जीतिछि, विकास जीतिछि, जन कल्याणर आत्मा जीतिछि, सामाजिक न्याय जीतिछि। बिहार रे मो परिवार सदस्य मानक प्रति गभीर कृतज्ञ, जेउ माने 2025 विधानसभा निर्वाचन रे एनडीए को ऐतिहासिक एवं अद्भुतपूर्व विजय सहित आशीर्वाद देइछन्ति। एही विपुल जनादेश आमको लोकंक सेवा करिबा एवं बिहार पई नूतन संकल्प सहित काम करबाकू सशक्त करिबो। एनै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ सूचना देइछन्ति। खबर नंबर 18। नुआ दिल्ली विस्फोरण परे चिंतारे पाकिस्तान। आउ एक ऑपरेशन सिंदूर भୟରେ पाकिस्तान रणनीति आरंभ करि देइछि। तेणु अन्य देशठू ड्रोन किनिबा पई चेष्टा आरंभ करि देइछि पाकिस्तान। कहाଯାଉଛି जे यूक्रेन ठारू पाकिस्तान सरकार अस्त्र शस्त्र क्रय पई डील करिसंती। प्रतिरक्षा विभाग रे जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती जे पाकिस्तान एवं यूक्रेन मध्यरे ड्रोन प्रजुक्ति विद्या अदल बदल पई कथावार्ता आरंभ होईछि। एहा उपरे भारत पक्षरु कड़ा नजर रखा जाइछि। एक यूरोपीय ड्रोन कंपनी एवं पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा कंपनी ए बाबदरे आलोचना करिसंती। पाकिस्तान एहाकू गोपनीय रखिबाकू चेष्टा करुछि। खबर नंबर 17। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे हारिबा परे घासीराम माझींकर प्रतिक्रिया। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रो प्रदर्शन को नै घासीरामकर क्षोभ। भोटर टंकारे किणी होई गले, माटी पुओ को चिन्हिलेनी। केंद्रीय नेतांक साहाय्य समर्थन मिलिलानी। अब्राहम लिंकन 9 थर हारिथिले, मु 6 थर हारिछि, आउरी 3 थर निर्वाचन लढिबी बोली कहिसंती घासीराम माझी। खबर नंबर 16। नुआपड़ारे लोके परिवर्तन चाहुछंती बोली कहिले मनमोहन सामर। ताहार प्रतिफलन गणतिरु स्पष्ट हेबारे लागिछि। नुआपड़ा एक समस्या बहुल निर्वाचन मंडली, कारखाना नाही, जलसेचनर सुविधा होइनी। एसबु समस्या दूर पाई लोके परिवर्तन चाहुछंती। कांग्रेसर आरोप नै मध्य रखिले प्रतिक्रिया। बहुबार हारिछु, मात्र एपरी अभियोग करिनाहु। अन्य को दोष न देई आत्मसमीक्षा करंतु, विरोधी कहिले मनमोहन। खबर नंबर 15। नुआपड़ा रे बीजेपी रो विजय। 83,748 भोट रे कांग्रेस प्रार्थी घासीराम ठारू जीतिले विजय प्रार्थी जय ढोलकिया। बीजेपी आशा ठारू पाइला 3 गुणा अधिक भोट। रेकर्ड को पछरे पकाइले जय ढोलकिया। एक तरफा भाबे बीजेपी रो नुआपड़ा रे विजय हासिल करिछि। जय ढोलकिया मोट 1,83,869 भोट पाइथिबा बेले कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी 40,121 भोट रे द्वितीय स्थान रे रहिछंती। जय ढोलकिया एक बड़ा भोट व्यवधान रे बीजेडी और कांग्रेस प्रार्थी को पछरे पकाई देइछंती। अन्यपटे निज गड़ हराइछि बीजेडी।
39,408 ଭୋଟ ସହିତ ସବୁଠୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଝଟକା, ବାଜି ମାରିନେଲା ବିଜେପି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଆଜି 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ ଏବଂ ନାଗ୍ରୋଟା ଆସନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାଗ୍ରୋଟାରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦିବ୍ଜାନୀ ରାଣୀ ଏଠାରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଖ୍ୟାତିନାମା ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କିଡନୀ ଓ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12। 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 4ଟି ଇ ଯଥା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଜୁକେସନ ଓ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେନ୍ନାଇର ତାମ୍ବ୍ରନ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପିଲାଟ୍ସ PC-7 ବେସିକ ଟ୍ରେନର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ PC-7 ନିୟମିତ ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିଲାବେଳେ ତାମ୍ବ୍ରନ ଏୟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ PC-7 ପିଲାଟ୍ସ ଟ୍ରେନ ବିମାନ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ବାୟୁସେନା କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ବେସିକ ଉଡ଼ାଣ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ରହିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଏଜି ଛକରେ ହେବ 2 ଥାକିଆ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅଗ୍ରଗତି ସମେତ କୋରାପୁଟ ବାଇପାସ, ଜୁନାଗଡ଼ ବାଇପାସ, ରାଉରକେଲା ବାଇପାସ, ନୂଆପଡ଼ା ବାଇପାସ, ଆସ୍କା ବାଇପାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଏମ୍ଭି କନ୍ଦରପୁର ପାରାଦୀପ ଆଦି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 9। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 22ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅନ୍ୟଥା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ,
पत्र माध्यम पाठ्यक्रम सह धंदामूलक पाठ्यक्रम विषय गुड़िकर इंटरनल असेसमेंट अनुष्ठित हेबो। 45 मिनिट परीक्षा कराजिबो जहाँ संपूर्ण मार्क 10 किंबा 20 रहिबो। परीक्षार्थी 20 मार्क विशिष्ट विषय रे 6 मार्क एवं 10 मार्क विशिष्ट विषय रे 3 मार्क रखिबाकू बाध्यतामूलक करा जायछि। नचेत परीक्षार्थी फेल होइछन्ति बोली घोषणा कराजिबो। 20 मार्क विशिष्ट प्रोजेक्ट गुड़िकरे अवधि 2 घंटा धार्य करा जायछि। रेगुलर परीक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ कौनसी प्रकार इंटरनल असेसमेंट देबाकू पड़िबो नाही। इंटरनल असेसमेंट ପାଇଁ संपूर्ण शिक्षानुष्ठानर विषय भित्तिक शिक्षक नियम अनुଯାयी प्रश्न पत्र प्रस्तुत करिवे। प्रोजेक्ट मार्क अति बेसी रे 6 पृष्ठ विशिष्ट हेबो। परीक्षा समेत मूल्यांकन परि विभिन्न कार्यक्रम सीसीटीवी नजर रे अनुष्ठित हेबो बोली कुहा जायछि। परीक्षा फल प्रकाश पाइबार 6 मास पर्यंत मार्क गुड़िक संरक्षित करी रखिबाकू कॉलेज गुड़िक निर्देश दिया जायछि। खबर नंबर 7 सार्वजनिक वाईफाई व्यवहार करुथिले होई जांतु सावधान। व्यक्तिगत डाटा नै जीवो पब्लिक वाईफाई। विमान बंदर हेउ कि कैफे किंबा होटेल लॉबी मोबाइल रे डाटा कम थिले समस्ते पब्लिक वाईफाई व्यवहार करंती। अनेक लोक एहाकू सुविधा रे व्यवहार करंती किंतु एही मागणा वाईफाई को नै गूगल चेतावनी देइछि। गूगल एहार एंड्रॉइड बिहाइंड द स्क्रीन रिपोर्टर रे टेक्स्ट आधारित ठकई जोगु सार्वजनिक वाईफाई रो सुरक्षा विषय रे चिंता प्रकाश करिछि एवं स्मार्टफोन व्यवहारकारी मानकू एहाकू एडाइबाकू परामर्श देइछि। गूगल अनुଯାयी एपरि नेटवर्क गुड़िक साइबर आक्रमणकारी मानक पई सुवर्ण सुजोग। तेणु आपण माने जदि फ्री रे वाईफाई व्यवहार करूछंती तेबे होई जांतु सावधान नचेत आपण मध्य होई पारंती साइबर क्राइम रो ठकई। खबर नंबर 8 25,000 हेबो वेतन सीमा। अधिक वेतनधारी को भी मिलिबो पेंशन फायदा। आगको कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन रो सदस्य माने पेंशन रे बड़ फायदा पाइबाकू जाउछंती। एणिकी अधिक वेतनधारी को भी मिलिबो अधिक पेंशन रो फायदा। कारण सरकार ईपीएफओ सदस्य मानकर वेतन सीमा रे वृद्धि घटाइबाकू जाउछंती। सरकार सदस्यଙ୍କ वेतन सीमा 15,000 टंका रु 25,000 टंका को वृद्धि करबाकू विचार करूछंती। शेष थर पई 2014 रे कर्मचारी पेंशन योजना अंतर्गत वेतन सीमा 15,000 टंका को वृद्धि करिथिले। केंद्र श्रम मंत्रालय रो सूचना अनुसार ए संपर्कित एक प्रस्ताव आसंता डिसेंबर किंबा जनवरी मासरे हेबाकू थिबा ईपीएफओ बोर्ड बैठक रे आलोचना हेबार आशा रहिछि। जदि एही प्रस्ताव को मंजूरी मिले तेबे कर्मचारी मानक मासिक पेंशन पांठी जमा 1250 टंका रु 2083 टंका को वृद्धि पाइबो। एहाकू एबे ईपीएफओ 3.0 अधीन रे अंतर्भुक्त करा जाई पारे जहा 65 नियुत रु अधिक सदस्यों को लाभ दे पारिबो। खबर नंबर 6 भुवनेश्वर एजी छकरू हटिबो ट्रैफिक पोस्ट। भुवनेश्वर प्रमुख ट्रैफिक पोस्ट हेउछि एजी छक। एही छक राज्यर समस्त वीआईपींकर यातायात रोड। कारण एही छक निकटरे रहिला लोकसेवा भवन, एजी ऑफिस, विधानसभा, 1 नंबर हाट, राजभवन भली प्रमुख स्थान रे एही छक सदाबेले भीड़ परिलक्षित होइथाए। तेबे एही छक को खूब शीघ्र नुआ रूप प्रदान कराजिबो बोली सूचना देइछंती पूर्त मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एही स्थानर समस्त कार्य ओबीसीसी बा ओडिशा ब्रिज और कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन तदारख करुछि। तेबे एही ओबीसीसी को खूब शीघ्र पेपरलेस कराजिबो बोली मंत्री कहिछंती। खबर नंबर 5 मुकुला पड़िछि श्री लिंगराज मंदिर। ना को मात्र जगिछंती हाथ गणती पुलिस। दिल्ली विस्फोरण परे राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य जनगहलीपूर्ण स्थान रे सुरक्षा को नहीं उठिछि प्रश्न। राजधानी छाती उपरे थिबा श्री लिंगराज मंदिर उपरे जेमिति कहार नजर पड़ुनी। ना अछि मेटल डिटेक्टर, ना काम करुछि सीसीटीवी। जीए पारिला सीए पसुछंती, काहारी को जांच भी करा जाउनी। एकाम्र प्रकल्प कार्य आरंभ न हेबा आगरु लिंगराज मंदिर सिंहद्वार रे बंदूकधारी पुलिस नियोजित हेउथिले। एबे सेतिकी मध्य हेउ नाही। श्री लिंगराज मंदिर चारिपटे सौंदर्यकरण काम भी अधपंतरिया भाबे पड़ी रहिछि।
7 ବର୍ଷ ହେବ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବି ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି। ବଜ୍ରପାତରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ହେବା ନେଇ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ବି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅନେକ ଥର ମୋବାଇଲ ଯିବା ସହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାର ନଜର ବି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଯିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଖବର ନମ୍ବର 4, ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନକ୍ସା। ପୂରଣ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନକ୍ସା ଏବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। 17 ବର୍ଷ ପରେ ସହରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶିବାକୁ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଜଲ୍ୟୁସନ। 2008ରେ ସହର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସହ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖବର ନମ୍ବର 3, ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ଧାନର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ମାତ୍ର 25,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମା ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର। ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ଯେପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା। ଖବର ନମ୍ବର 2, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଖବର ନମ୍ବର 1, ଭାରତକୁ କାଳ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜର୍ମାନ ଚାଓର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 1995ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 430 ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 80,000ରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନର ଖବର ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ଭିଏତନାମରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଟାଇଫୁନ କାଲଗାମି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 9 ମାସରେ ଭିଏତନାମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 13ଟି ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲାଣି। ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ଭାରତ। ପରିବେଶ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜର୍ମାନ ଚାଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିସ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 1995ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 1.3 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।